Their eyes. My. Me. Alrighty then. Oh. She wasn't kidding. Why would you assume she was? Tasty. Hello everyone. Today we're going to be watching Chainsaw Man episode 11. Last episode we saw Denji and Power try to use the power of glasses to become smarter. Actually succeeded, but still got beaten. Let's see if they can take out their new teacher on this episode. Mirai Psycho. Mirai Psycho. Mirai Well, Psycho. he's interesting looking. Mirai Psycho. I like that he's just Mirai having himself a little Psycho. dancey dance. お前も未来最高と He's 叫 having び a なさ good い old time. 俺はお前と契約をしに来た。 He's having none お of 前 it. は俺の何が欲しいか言え。 If he says he wants him to dance, I would laugh really hard. 過去最悪な態度だぞお前うまいお前の未来を見せな I kind of want to see 未 that 来 now. 次第で契約内容は考えるぜ早くお腹に頭を突っ込みじゃなきゃ未来が That 見 might え be な a いだ deal ろ breaker. That's kind of gross, my dude. I would feel so awkward. I would not be comfortable with this at all. お前の右目に俺を済ませろそうすればお前の力になってやる And それだけでいいのかって顔だな Yes. なぜならお前は未来で最悪な死に方 oh, Oh. どう well, いう死に方をするか聞きたいかお前言わはなくてもいい。 Oh. 自分の死に方には興味ない。 I mean, he knows he's only got 2 years, so あ yeah. とはどうなってもいい。 makes sense. さっさと目に入れ。 Get in my eye. Dang. Well, I like that this devil's just about having a good time. 今のは100点の動きだったぞ。 These two are not having a good 今 time. 日から指導は毎日じゃな Not くて at all. 週1にする。 Oh, It's once a week. Yes. but is this a lie? ハイな時でもクールに脳みそを動かせ。 Good point. 姫野たちを殺した侍ソーダとヘビ女を俺たち全員で捕まえに行く。 Oh, 新四課のお披露目式だ。 we're just gonna go その after 作 the 戦 guys で that 失 killed 敗したら everybody. 四課は Okay. 終わり。そう Well, なりゃお前たちは this 勝 is 負 their をされ training arc. Now they gotta have the rematch. Or eventually. 俺を強くしてくれたからな。これでもっと悪魔を殺せる。そうすりゃマキマさんとランデブーや。I hope he throws that bottle at him. 今回は忙しい中、お疲れ様でした。 Oh. これからも He's デンジ getting 君 his と own パワー time ちゃ with んもよろしくお願い He します。 is. Doesn't really look like they're hooking up though. 俺もあいつら嫌になってきちゃったな。 I don't blame him one 育 bit. てた犬が死ぬたびに酒の量が増える。この年になるとボケてきておもちゃにも情が湧く。 I mean, they are lovable as much as they're ridiculous. お前がどんな非道を尽くそうと俺の飼い犬を殺そうと人間様の味方でいるうちは見逃してやるよ。 I don't know if she's doing that. うち I は think she's serving her interests. Well, he said only in that case. 私は悪魔から一人でも多く人を救いたいだけです。 I don't think that's 今回 true. の作戦が成功すれば、 But yet you're still a 四課の simp 存 for her. 在を積極的に報道 Oh, することになり absolutely. ま Oh gosh. す。そうすれば、四課は今より動きやすくなって、より悪魔から人を救える。嘘つき。 He doesn't believe her either. She just smiles. I love it. Oh, I love her so much. You just got problems. You just got problems. Ah. アキ君は銃の悪魔狙っとるって聞きました。本気で殺せるって思ってます？世界中の人間をうん百万人殺した奴には勝てるとでも？実は Well, 俺たち no, but I'm getting も銃 there. の悪魔にめちゃくちゃにされた恨みで公安来ました。 Maybe with my new powers. でも銃の悪魔を殺そうなん Do て you 思 have い a ませ devil ん。 living in your eye, sir? 普通 Because に考 I えれ do. ば無理ってわかりますもん。正直アキ君見てるとムカつくんですわ。弱いくせに漫画の主人公みたいな目標を掲げて痛くてサブイボ立つわ。 I don't like this guy. He's rude. Yeah, he is 俺 kind の of 前 a でご dick. ちゃごちゃ言わないでくださいよ。あんたは黙って見てればいい。 And Orega Aki's a Makita badass Shinra as normal. Yeah. 笑いに来てください。 I'm a bit concerned we're gonna have to watch him die at some point, and I'm really not okay with that. Absolutely, that's gonna happen. ご指導ありがとうございま He した。 might. But apparently, it's gonna be awesome. アキ君君のことムカつくけど
応援しとくわ。最後にこの What a 言 weird 葉を送る。得意科にはまともなやつはいないから気をつけな。Yeah, I don't understand him at 公 all. 安のお客さんだ。高市洋次郎。ご協力ありがとうございます。聞いた話によると、この沢渡って女が黒幕でな。この女を仲介にうちの若いやつが騙されて銃の悪魔と契約しちまったらしい。契約の内容は銃の悪魔に2万円を払う代わりに契約者は銃と弾がもらえる。 That does not sound like a bad deal considering people have lost eyes and parts of their 人 life. 類諸君と変わらないね。組にいる銃の悪魔と契約している方の名前をすべてここに書いてもらいます。あなたの組の名前だけでなく他の組の方のもお願いします。Is she light? Does she need their name to kill them? お嬢ちゃん I think so, yes. なんも分かってねえな。そんなこと知ってても告げ口バレたら組同士で戦争が起こっちゃうよ。国民の安全のためです。ご協力お願いします。嬢ちゃん、必要悪って I'm sure she has. I think she is 俺 that, た my ち身内 dude. 同士で潰していったんだ。 Right? したらその間に外国マフィアが日本に入ってきちゃうんだ。 Oh, bro, I would not be doing that. デビルハンターは学のないバカが多いっつうからわかる。 Dude, I would not be insulting her. Is she gonna kill everyone in this room? She might. 明日がねじゃ仲間は売れんよ。これはお金じゃありません。ここにいる皆さんの父や母、 I お think ばあ that's ちゃん、 what's おじいちゃん、 happening. 兄弟、姉妹、恋人、奥さんの It's a 目 threat. です。 Their Oh eyes. my. 目 Alrighty then. Oh, She wasn't kidding. 安心して why く would you ださい。 assume she was? 公安には目を元通りに They can return their eyes to them 協力 safely. していただけるのならその人を Oh my 紹 gosh. 介します。 She's like, I dare you. Please do it. Makima is so OP. Bessie. あなたの言う必要悪というものは I am necessary 悪事を evil. 行う自分を正当化する言い訳です。その言い訳は社会に必要ない。必要な悪というのは常に国家が首輪をつけて支配しているものです。できるだけ公安を殺してデンジの心臓を奪う。その後はヘビを使えば私とお前ぐらいなら逃げれるだろう。デンジは俺が殺す。あ Doubt んまり that. 熱くなるなよ。Guys, I don't think you guys are gonna get very far at all. I think Makima's gonna smash. 帰りてえの帰りゃい Absolutely いじゃねえか。 destroy them. 俺は特訓したからよ。あのもみあげマンぶっ殺してやるぜ。 Sideburns, man. He still has the 頭も良 hatchet. くなったからの楽勝じゃ。 I don't know why. 帰りたい。作戦は作戦はない。得意か全員をビルにぶち込む。他お前たちにはテロリストではなく4課と交戦になった場合に備えて隊員の特徴を説明しておく。ゾンビゾンビ Hey, is it Sharkman? I think I think it it is. is. He really is a shark. And he's サメ Oh の my god. 壁の中や地面どんな場所でも That's really cool, actually. こい and つは he's 短 got a い shark 間から head 悪魔の姿 like を Victor Yeah, of from, course he does. from Harry Potter. Oh my gosh. 噛まれたからゾンビだと思った。 And he's a plague 暴 doctor. 力の魔人。本来魔人になると悪魔の時よりも弱くなるがこいつは魔人でも強すぎるから毒が出る仮面をつけさせている。 Violence. 何があってもこいつの仮面は取るな。 Oh, what is she? この悪魔 She's a 普段は spider. 人間のような形をしている。 I'm not about that. この姿に近い悪魔は人に友好的だが悪魔は悪魔だ。感触で人を殺すぞ。 Yeah, that's terrifying. What a great team, though. 靴汚れた。 Well, こい yeah. つ最悪。
Oh, do not eat that. Oh. You don't know where that has been, こいつは sir. 特殊な悪魔で人に敵意はないが近づくな。そこの君、ハンカ Who's チ持って scared る of angels, by the way? Have you ever seen like a picture of a legit real angel with the Yeah, eyeballs? yeah. That maybe I could understand, but 触れられたら寿命短くなるのに。いったった。ここは魔人たちに任せてサムライソードとヘビ女を探すぞ。あ？当てはあんのかや。ない。手分けして探せ。Well, that's obnoxious. Oh, Makima killing him. I think so. oh, sucks to suck, my dude. He's like, what just happened? Did she kill all of them? I mean, at least those 4. No, I mean all the people in the house with her. Did she kill them? All of them? Oh, I don't know. No, this one's personal. It is. おとなしく投稿しろ。ヘビ、吐き出し。 Yeah, her nails and the snake definitely are correlated. Yeah. That's just mean. Oh, well, looks like he's not gonna get to do it. 幽霊、あいつを殺せ。I mean, it's kind of cool so you can take whatever the snake eats and use it for itself. Yeah, That's still really mean, though. it is. 僕の力を使えばね、君の右目 See, は少 he し先 can の see 未 in 来 the が見えるよ。 future. Alright. 10 points for AJ. 見えるだけだけどね。That's not good. そのまま絞め殺せ。 Oh, how's he gonna get out of this? New power? Episode end? Episode end. Episode end. Episode end, yep. I'm curious to see if Denji and Power learned anything new after their training arc. I mean, after getting beat up by that old man so many times, you know they had to have learned something. Yeah, I'm sure. Though they are not wearing their glasses, which concerns me. They're gonna be much dumber now. Thank you guys for joining us today. Very interesting episode. Can't wait to see what happens with all these characters. Please let us know what you thought about the episode, and if you enjoyed it, please consider subscribing. We'll see you guys next time. Bye!